eh. Tayo na naman yung pang-content ka na. Oh, galing magbalat ng kalabaw. Oh. Pang-content ka naman si Ali. Oh, ayan oh. Nakapagulatan yung vlog. Oh, dahil nilang babalatan. Oh, Mga kamyaw-myaw! Pisa lang! Mga kamyaw-myaw! laman. Screen. Asan ba yung Tara. pumunta pala si Angela. Punta ba? Ano ba kasama siya? May taga nila yung sa Japan lang, yapan lang eh. Sarap sana mag-live. Hi guys! Kain na! Happy birthday! Birthday! Happy birthday! Yan! Yan! Andrew! Sa Ate Sela. Kakain akong talong. Hindi nahanap eh. Bumili pa lang cake eh. Kakantahan ka daw ni Romaldo. Ay, hindi mas, hindi mas. Oh. Dito.